Selamat pagi semuanya, Jakarta Live. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita hidupkan spirit kita lagi untuk mengetahui bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kita harus perkatakan, kita harus melihat bahwa Tuhan Yesus hadir di setiap hidup kita. Kita ingatkan diri kita kembali lagi bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Let's worship God today. Mari kita nyanyikan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang
righteousness. Thank you, Lord. Your righteousness is pure, and your faithfulness endures. Let the angels sing your praises. May your children bless your name. The beginning and the end. You are God. You are God. You are my friend. And this mortal world will pass away. Even so, I will sing. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Let's sing, blessed be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Your righteousness is pure, and your faithfulness endures. Let the angels sing your praises. May your children bless your name. The beginning and the end. You are God. You are my friend. And
Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Praise the Lord. You are worthy to be praised. For you are great. Sing a new song to you, Lord. Worthy to be praised. Sing a new song to you, Lord. Worthy to be praised. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. All mercies are in your hand. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. All mercies are in your hand. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 48, Jesus said in John chapter 6 verse 48, Akulah roti hidup, I am the bread of life. nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, The fathers took the manna in the wasteland, dan mereka telah mati. they are dead. Inilah roti yang turun dari sorga. The bread which comes from heaven, Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. that a man may take of it for food and never see death. Akulah roti hidup I am the living bread yang telah turun dari sorga. which has come from heaven. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. If any man takes this bread for food, he will have life forever. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, And more than this, the bread which I will give is my flesh, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. which I will give for the life of the world. Yesus adalah roti hidup bagi kita. Jesus is the bread of life to us. Dia menyimbolkan dirinya sebagai roti He symbolizes himself as a bread yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam hidup kita, that we eat, that we enter into our life, supaya dia bisa masuk ke dalam hidup kita dan menjadi pemilik hidup kita. that he may come into our life and become the owner of our life, Dan transformasi hidup kita dari dalam. and to transform our life within.
Apakah Anda sudah menerima roti hidup itu? Have you received that bread of life? Dia mau datang kepada Anda. He wants to come into your house today. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Today we will receive Holy Communion together Karena kita mengucap syukur because we give thanks bagi Yesus yang sudah memberi hidupnya for Jesus that has given his life untuk kita makan, for us to eat, untuk kita terima di dalam for kehidupan us kita. to receive in our life. Dia adalah roti hidup kita He is our bread of life yang sudah memberikan hidupnya bagi kita, that has given his life for us, yang sudah mati bagi kita semua, that has died for us sins, sudah bangkit dan memberikan kehidupan kekal bagi kita and semua. has risen and give us eternal life. Mari kita melakukan perjamuan kudus dengan ucapan syukur, Let us have this Holy Communion with a thankful heart, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, with a faith in God, bahwa Dia ada di dalam kita. that he is in us, Dia sudah memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. that he has given the eternal salvation for you and I. Mari kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. So let us do this Holy Communion together. Inilah simbol dari tubuh dan darah Yesus It's a symbol of the body and the blood of Christ yang sudah diberikan bagi kita semua. that has been given to all of us. Kita lakukan ini sebagai peringatan akan Dia. We do this as a remembrance of him. Dimanapun kita berada saat ini, Wherever we are today, mari kita terima tubuh dan darah Yesus let us receive the body and the blood of Christ di dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. We receive the body of and the blood of Christ. Kami makan ini dan We eat minum of it ini and drink of it sebagai simbol as a symbol bahwa kami sudah dimateraikan oleh tubuh dan darah-Mu. that we are sanctified by your blood. Kami menerimanya dengan ucapan syukur We receive it di dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Amin. Amen. Mari kita makan dan minum. Let us eat and drink. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami sungguh bersyukur Tuhan We are truly thankful, Lord, untuk tubuh dan darah-Mu. for your body, for your blood. Amin. Thank you. Amen. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Lord Jesus is very good to all of us. Semua kita merasakan sampai hari ini. We feel it even until today. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita masih bisa berdiri teguh hari ini karena Yesus. Whatever we faced, we still standing tall today because of Jesus. Seperti apapun badai kehidupan kita, kita bisa melewatinya sampai hari ini karena Yesus yang begitu baik bagi kita. Whatever storm we may face, we can still thankful to God today is because of Jesus Christ. Dan hari ini kita mari datang bersama-sama untuk membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. And so today we will bring our offering, our tithe, and as a thankfulness to God, Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. we give the best to the Lord. Kita berkati rumah Tuhan We bless the house of God, agar semakin dahsyat diberitakan kebenaran firman Tuhan that the word of God may be shared to everyone dan dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. and used for the expansion of the kingdom of God. Ya, kita akan berdoa untuk perpuluhan dan persembahan. We will pray for the tithe and offerings. Detail untuk Anda bisa memberikannya di masa-masa ini secara online terdapat di screen Anda. And the details for you to give, you may see it on the monitor, all of our accounts and everything. Mari kita berdoa untuk So persembahan dan let us perpuluhan kita. pray for tithe and offerings. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. We are thankful for your goodness, Lord. Tidak habis-habisnya kebaikan-Mu di dalam kehidupan Your kami. kindness has never finished in our life. Kami datang membawa persembahan dan perpuluhan kami. We give you our tithe and offerings, Bukan karena kami berlebihan, not because we have more,
Tapi kami datang dengan ketaatan but we come in obedience untuk mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. to return what is yours, Lord, Untuk memberkati rumah Tuhan. to bless the kingdom of God, Untuk memberkati pekerjaan Tuhan di muka to bumi ini. bless the work of God in this world. Pakailah Tuhan Use it, Lord, bagi kemuliaan nama-Mu for the glory of your name dan memberkati umat-Mu. and to bless your people. Dalam nama Yesus In kami the name of berdoa. Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Teman-teman, ini bukan masa yang mudah bagi kita semua ya. Friends, this is not the good condition that we have today. Ya, keadaan pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin membingungkan, semakin meningkat kasusnya di sekitar kita. This pandemic times has become more confusing, compelling for us all. Mari kita benar-benar satukan hati, So let us really unite our hearts berdoa bagi kita semua. and pray for all of us. Ya. Nanti kita akan ada pokok-pokok doa khusus untuk situasi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. So we have a prayer list that we are going into this pandemic times. Tapi saya mau encourage kita semua, kita juga akan berdoa bagi setiap yang sedang sakit. And I encourage all of us, we also pray for those who are sick. Kita harus percaya dengan iman bahwa We- Yesus berkata, sudah selesai pada saat dia di kayu salib. We have to have faith that Jesus said on the cross that it is finished. Sudah selesai, It is finished, termasuk sakit penyakit kita. including our sickness. Mari kita percaya hari ini. Let us believe today. Dengan iman kita berdiri, With faith we stand. dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. With our identities as the children of God. Hai engkau yang sedang sakit, engkau sembuh di dalam nama Tuhan You Yesus. who are sick, be healed in the name of Jesus. Mari kita sepakat berdoa saat ini. So let us pray today. Khususnya Anda yang sedang sakit, For angkat those of tangan you Anda ke surga. who are sick, raise your hands up to heaven. Sepakat dengan kami kita berdoa di dalam iman. Let's have agreement. Let's pray in faith. Buka suaramu, Open, just shout with your voice. berseru kepada Tuhan. Say to God, Jamahan Tuhan ada atasmu. and the healing of the Lord is upon you. Di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Kristus, Jesus, kami berdoa bagi setiap orang yang sakit. we pray for those who are sick, Lord. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan, Whatever sickness they have, seberat apapun, seringan apapun how sakit heavy, penyakit how mereka. light that sickness is. Bahkan orang-orang yang terkena COVID-19 Tuhan, Even those who have COVID-19, kami berkata sembuh di dalam nama Tuhan Yesus we Kristus. speak be healed in the name of Jesus. Tidak ada sakit penyakit yang tidak sanggup disembuhkan oleh Tuhan Allah There's kami. no sickness that can't be healed by God. Sakit penyakit tunduk di bawah Yesus Every Kristus. sickness, submit yourself in the name of Jesus. Sebab itu jadilah engkau sembuh. Then you be healed in the name of Jesus. Bangkitlah saat ini juga. Rise up this moment in the name of Biarlah Jesus. semua sakit penyakit itu pergi dari tubuhmu saat ini Let juga every dalam nama sickness Yesus. go from your body in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Melalui kesembuhan-kesembuhan ini namamu akan dimuliakan. Through these healings, your name be lifted up. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Oleh bilur-bilur darah Yesus sembuh semua yang sedang sakit. By your stripes, Lord, be healed in the name of Jesus. Termasuk semua anggota keluarga kami. Including all of our families, Sembuh Lord. dalam nama Tuhan Yesus Be healed Kristus. in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Segala kemuliaan bagimu. Every glory to you. Haleluya. Hallelujah. Kita akan menyaksikan beberapa pokok-pokok doa syafaat. We will see a prayer list, prayer points. Saya encourage Anda benar-benar ambil waktu berdoa, bersyafaat saat ini. I encourage you to read them and take a moment, really think about it and pray for it. Kita benar-benar perlu di dalam satu hati, satu roh, satu doa. Berdoa bagi keadaan di tengah-tengah bangsa kita. We need to have everything in unity, in one prayer, in one heart, praying for our nation. Ya, sebab semakin banyak orang yang terkena. Because now a lot of us affected by this. Bahkan beberapa jemaat Jakarta Live sudah terinfeksi corona. Even some people in Jakarta Life, Anggota keluarga, family members, rekan kerja, bahkan tetangga-tetangga kita. our friends at work, even our neighbors. Ingat mereka saat Anda menaikkan doa syafaat. Remember syafaat them ini. when you pray. Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray.
this place. We hunger for your power. We long for your embrace. Fill us anew, we pray, with a river of your anointing, and clothe us with power, we pray. Come with the fire of God. Spirit, Shalom keluarga Jakarta Live. Shalom Jakarta Life families. Selamat pagi bagi kita semua. Good morning to all of us. Senang bisa bertemu Anda kembali meskipun secara online. It's glad to see you all even though it's online. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. We will listen to the word of God. Siapkan hati Anda, Prepare your hearts. siapkan Alkitab Anda. Prepare your Bibles. Mari kita berdoa. So let us pray. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Lord, we come to you. Kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. We humble our hearts. Kami ingin mendengarkan Engkau Tuhan. We want to listen to you, Lord. Ingin mengetahui isi hati-Mu Tuhan. We want to know what is in your heart. Berbicaralah kepada kami. Speak to us, Lord. Bukakan telinga kami Tuhan. Open our ears, Lord. Lembutkan hati kami Tuhan. Soften our hearts. Biar firman-Mu yang berotoritas atas hidup kami saat ini Tuhan. Let your word have authority over us today. Berkati setiap kami Tuhan. Bless each one of us Biar kami bisa fokus di masa-masa ini. that we may be focused in these times. Tuhan yang tutup setiap distraction Tuhan. God, shut all of the distractions Yang berusaha untuk membuat kami tidak konsentrasi atau berusaha mengintimidasi kami. that is trying to make us not able to concentrate and to distract us. Kami serahkan waktu ini hanya kepadamu. We surrender this time to you. Bertahtalah Tuhan. Have become Lord over us, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Hari ini saya akan berkhotbah dari kitab Nehemia. Today the sermon is from Nehemiah, the book of Nehemiah, Ya, pasal yang terakhir dari kitab Nehemia. the last chapter of the book of Nehemiah. Mari kita baca dari Nehemia 13 From- ayat 15 sampai 31. From Nehemiah 13, verse 15 through 30. 31. 31. Ya, saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris akan ada di screen Anda. I will read in the Indonesian version. For English version, you may see it on your screen. Oke. Nehemia 13 ayat 15 sampai 31. Pada masa itu, kulihat di Yehuda, orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka,
Kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Tetap semangat ya, kita lanjutkan pembacaannya. Keep up the spirit. We keep reading. Ayat 22, juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Kisah ini merupakan kisah penutup dari kitab Nehemia. This story is telling is a last chapter. There's a closing from the book of Nehemiah. Yang biasanya paling kita ingat dari kitab Nehemia adalah bagaimana perjuangan mereka, perjuangan bangsa ini untuk membangun kembali tembok Yerusalem. What we remember from the story of Nehemiah is how the struggle they have rebuilding the Judah to returning them from Judah to Jerusalem. Iya, dari Babel ke From Babylon Ya. to Jerusalem. Biasanya juga yang dibahas saat kita membaca kitab Nehemia itu adalah tentang sosok kepemimpinan Nehemia yang luar biasa ya, memimpin pembangunan reruntuhan tembok Yerusalem. And also when we read about Nehemiah, we read about how the leadership of Nehemiah, which is very amazing Yeah. at that time, Bayangkan, that they have rebuilt the walls of in Jerusalem. bayangkan mereka membangun kembali tembok itu dan membangun kembali bait suci hanya dalam waktu 52 hari. And imagine how they rebuilt from ruins the walls in Jerusalem and also the temple of God in 52 days. Kisah yang sangat luar biasa. It's a marvelous story. Saya secara pribadi sangat kagum dengan kepemimpinan Nehemia. I personally really amazed by the leadership of Nehemiah.
Tapi kalau kita membaca akhir dari kitab ini, But when we read the last of this book, sejujurnya cukup aneh karena ini seperti anti klimaks. honestly, it's a bit strange because it seems like an anticlimax. Setelah mereka berhasil membangun tembok, mereka berhasil tembok Yerusalem, berhasil kembali membangun bait suci juga, mereka kembali kepada ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Because after they rebuilt everything, the walls, the house of God, they returned to their just unfaithfulness Ya. to God. Ya, mereka kembali kepada pelanggaran-pelanggaran mereka. They returned to their unfaithfulness, returned to their sins. Itu sebabnya kita lihat tadi di ayat-ayat yang baru kita baca, betapa Nehemia sangat marah sekali. And that's why we read just now how Nehemiah really angry because of them. Ya, dia sampai bilang di ayat 25, aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Berarti dia udah marah sekali. And you may see that in verse 25, then I took up the cause against them, I cursed them and give blows to some of them and pulling out their hair. So you can see that Nehemiah was very angry at that time. Ya, bayangkan kalau seseorang udah sampai marah, udah sampai mukulin dan mencabut rambut, itu udah marahnya itu udah sampai ke ubun-ubun ya. You can imagine that person already with anger can beat people and just pull out their hairs. It must be very very angry. Ya, bayangkan Nehemia kan orang dewasa ya. And Nehemiah, you know that he's an adult. Bayangkan misalkan saya marah kepada Ko Andre, saya marahnya sampai saya cabutin rambutnya, itu berarti sudah marah sekali ya. Imagine when Beber mad at me until she pull out my hairs, that should be very angry then. Ya, begitulah. Begitu marahnya Nehemia karena segala usaha mereka itu sudah dilakukan, tapi tetap saja bangsa itu masih tetap bebal terhadap Tuhan. And that is how Nehemiah really regretted seeing all these people after being able to build and how God helps them, they still goes back to their sins. Sedikit latar belakang dari kisah ini, A bit of background of this story. di kitab Ibrani Perjanjian Lama, In the book of in Hebrews, Iya. in the Old Testament, ya, kitab yang berbahasa Ibrani, kitab aslinya ya. the book that that were written in Hebrews. Ya, sebenarnya kitab Nehemia ini satu kesatuan dengan kitab Ezra. Actually, this book of Nehemiah is one and also with Ezra, the book of Ezra. Ya, ditulis oleh penulis yang sama, dipercaya adalah Ezra. It was written by the same writer, which is believed to be Ezra. Ya, kitab Ezra dan Nehemia ini mencatat bagaimana Allah pada akhirnya menggenapi apa yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia. And this book of Ezra and Nehemiah tells a story about how God fulfilled the prophecy of Jeremiah. Ya, jadi ini adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. So what happened was this is the fulfillment of the prophecy that the prophet Jeremiah was saying before that. Ya, jadi bangsa Israel, kerajaan Yehuda, bangsa Yehuda saat itu mengalami pembuangan ke Babel. And at that time, the people of Judah was exiled into Babylon. Ya, mereka dikalahkan oleh kerajaan Babel saat itu oleh Nabi Nebukadnezar dan mereka semua dibawa ke Babel. They were defeated by this Babylon king Nebuchadnezzar and brought to Babylon. Dan Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeremia bahwa setelah 70 tahun masa pembuangan itu, mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem. And prophet Jeremiah was saying that 70 years after they were captured, their exile in Babylon, they will return to Jerusalem. Ya, keruntuhan Yehuda dan pembuangan mereka ke Babel itu sebenarnya ada 3 tahapan. And the fall of Judah and
the exile to Babylon, actually there has three major steps. Tahap pertama itu yang dibuang yang pertama, rombongan pertama yang dibawa ke Babel itu adalah kaum-kaum bangsawan muda dari Yehuda. The first step, the one that brought into Babylon is those who are noblemen, the young noblemen of Judah, Ya, siapa yang termasuk di dalamnya? Daniel. who is inside that group, which is Daniel. Jadi kalau Anda membaca kitab Daniel itu adalah peristiwa itu mereka sudah dibuang yang tahap pertama. So when you read about the story of Daniel, that is the story of the first group that has been sent into Babylon. Ya, pada tahap yang kedua beberapa tahun kemudian itu ada sekitar 11.000 orang lagi yang dibuang ke Babel. So the second step, the second group, there are around 11,000 people that is being exiled into Babylon, Termasuk Yehezkiel. including Ezekiel. Ya, termasuk Yehezkiel. Jadi kalau Anda membaca kitab Yehezkiel, ini juga menggambarkan kisah pembuangan tahap yang kedua ini. So when you read about the book of Ezekiel, this is actually the second group that has been exiled into Babylon. Lalu tahapan yang ketiga, And then the third part, ini sisanya semua dibawa ke Babel. that this is all the rest that is being exiled to Babylon. Yang tertinggal di Yerusalem saat itu The only person left in Jerusalem that time hanya Yeremia dan orang-orang yang paling miskin dari bangsa Yehuda saat itu. only Jeremiah and the people of Judah that is very poor, very very poor at that time. Jadi sangat menyedihkan keadaan Yerusalem saat itu. So Jerusalem at that time was very sad to see. Ya, tapi Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia But God is speaking through prophet Jeremiah. 70 tahun setelah masa pembuangan mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem. He said that 70 years after exile, they will return to Jerusalem. Dan menariknya, And interestingly, masa mereka pemulihan bangsa ini kembali ke Yerusalem juga terjadi dalam 3 tahap. and interestingly, the way they return to Jerusalem, they also have 3 parts. Ya, atas perkenanan Tuhan, raja yang memerintah saat itu memberi izin untuk bangsa ini kembali Because of ke tanah God, air mereka. because of God's favor, the king at that time allows the people of the people of Israel to go back to Jerusalem. Ya, siapa yang kembali pertama? Who is the first one to return? Ya, yang pertama itu kembali di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesua. The first part is under the leadership of Zerubbabel and Jeshua. Ya, menarik sekali karena rombongan yang pertama ini kembali tujuannya itu untuk mendirikan kembali Yerusalem dan membangun kembali bait suci. The first group they have the intention to rebuild the holy temple and also the city. Ya, jadi Hagai dan Zakaria juga hidup di masa ini. Haggai and also Zechariah also live in this age. Ya, mereka waktu itu yang berbicara atas nama Tuhan kepada bangsa ini. They are the one that spoke to the people at that time. Ya, jadi kalau Anda membaca kitab Hagai dan Zakaria itu sedang di masa ini, di masa mereka mulai kembali ke Yerusalem. And so if you read Zechariah and Haggai, those people are living in this age at that time. Peristiwa ini dicatat di kitab Ezra. This is recorded in the book of Ezra. Ya, kepemimpinan Zerubabel dan Yesua membawa bangsa Israel kembali dari pembuangan. The leadership of Zerubbabel and Jeshua from Babylon Ya. to Jerusalem. Dan uniknya di sini juga banyak terjadi konflik juga. And uniquely here, there's a lot of conflicts Karena di sini saat mereka kembali, mereka membangun asal-asalan. because when they return, they just rebuild
just not very good, just as they are like that. Kenapa? Why is that? Mereka sibuk membangun rumah mereka masing-masing. Because they are busy building their own houses. Ya, kalau Anda baca kitab Hagai dan Zakaria, Anda benar-benar merasakan bagaimana Tuhan, kekecewaan Tuhan gitu, karena mereka sibuk mengurusi, membangun rumahnya sendiri dan membiarkan rumah Tuhan, bait suci, menjadi reruntuhan. And if you read closely about the book of Haggai and the book of siapa satu lagi? Zechariah, you see that how God's disappointment upon the people of God because they are building their own houses and not care about the house of God. Oke. Setelah setelah tahap pertama, kembali lagi rombongan tahap yang kedua, kembali dari Babel ke Yerusalem. From the first part, there's the second group that is coming from Babylon to Jerusalem. Kali ini dipimpin oleh Ezra. This time is being led by Ezra. Kali ini Ezra dipakai Tuhan fokus untuk memulihkan kerohanian dan moralitas umat itu. And Ezra was used by God to focus mainly on the spirituality and the morality of the people of God. Ya, Ezra adalah seorang ahli kitab dikatakan ya. Ezra was the what do you call it? A scribe ya Kak. A scribe. Ya, dia ahli kitab. Dia ahli kitab ya. The scribes. Jadi fokusnya dia adalah membangun spiritual dan moralitas bangsa itu. Yes. So his focus is to build up the morality and the spirituality. Karena bayangkan mereka sudah hidup 70 tahun di bangsa yang tidak mengenal Tuhan, di Babel. Yes, you can imagine that they already lived 70 years in Babylon, which they don't even know God. Mereka pasti sudah tercemar dengan spiritualitas, moralitas, gaya hidup dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. They of course has been affected, tainted by the Babylon's spirituality or morality and their lifestyle. Ya, jadi tugas Ezra untuk mengembalikan spiritualitas dan moralitas mereka. So it is Ezra's job to actually bring God's ways on spiritual and morality. Ya, dan tahap yang ketiga And the third part, adalah tahap yang terakhir yang dipimpin oleh Nehemia. which is the last part that is being led by Nehemiah. Dan tadi kisahnya sudah kita baca ya. And the story we already read. Ya, jadi kitab Ezra mencatat pemulangan yang pertama dan yang kedua. So from the book of Ezra, we can see the first and the second part. Dan kitab Nehemia mencatat kepulangan tahap yang ketiga. And the book of Nehemiah records about the return, which is the third part. Panjang kisahnya ya. It's a bit long, yeah. Begitu panjang perjalanan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. So there's the Jewish people has a long way to go before they can actually return from the exile. Saya encourage Anda untuk membaca kitab-kitab ini ya. I encourage you to read this Untuk stories bisa memahami konteks keseluruhan dengan lebih baik lagi. so you can understand the whole context. Ini kisah yang sangat menarik, This serius. is a very interesting story. Begitu Seriously. banyak hal yang bisa kita pelajari dari So many things kisah that we ini. can learn from this story. Ya, begitu banyak perjuangan, tenaga, biaya yang dikeluarkan untuk bangsa Yahudi kembali dari Babel ke Yerusalem. There are so many struggles, so many energy, so many even money they spend to return from Babylon to Jerusalem. Ya. Dan pada saat Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok-tembok Yerusalem, And when Nehemiah finished building the walls in Jerusalem, ingat bahwa dia dan timnya juga menghadapi banyak permasalahan dan penolakan. remember that his
him and his team also experienced many rejections. Musuh-musuh dari luar dan dari dalam. The enemies that from outside, also from inside. Namun dia tidak mau menyerah. But he did not give up. Dia tetap fokus pada visi dan perkataan yang disampaikan Tuhan kepadanya. He still focused on the vision and the calling of God in his life. Namun sayangnya pada akhir kisah ini, But unfortunately, at the end of the story, bangsa yang bebal ini tetap kembali lagi pada pemberontakan mereka. these people is really going back to their former sins. Mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. They did not follow what God is telling them to do. Ya, mereka melanggar peraturan-peraturan Taurat mengenai hari-hari Sabat. They did not follow the rules about the Sabbath day, Mengenai peraturan tentang pernikahan. the rules about marriage. Mereka tetap bekerja dan berdagang di hari Sabat. They still work and they still do business on Sabbath day. Mereka menikah dengan bangsa yang dilarang oleh Tuhan. They are having marriage with the people that God said no to. Mereka tetap bebal. They are really hard-headed. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? What can we learn from this? Meskipun kota Yerusalem berhasil diperbaiki dan dibangun kembali, Even though the city of Jerusalem has been rebuilt and reestablished, meskipun Bait Allah kembali berdiri, even though the house of God is standing again, selama transformasi rohani dari dalam diri mereka belum terjadi, semuanya itu tidak akan mengubahkan kebebalan bangsa itu. when the transformation in their spirit and their heart didn't happen, it's useless, all of that. Mereka sudah berada di Yerusalem. They are already in Jerusalem. Tembok mereka sudah diperbaiki semuanya. The walls has been rebuilt, Mereka sudah bisa beribadah langsung di bait suci. and they can go to the service each week into the house of God. Tapi sayangnya hati mereka masih jauh dari Tuhan. But their heart is still far from God. Sedih sekali. Very sad. Bahkan sampai akhir kisah Perjanjian Lama, kalau Anda baca di kitab Maleaki, And even in the end of the Old Testament in Malachi, Maleaki hidup di zaman yang sama dengan Nehemia. Malachi is living in the same age as Nehemiah. Bangsa ini tetap jauh dari Tuhan. This nation is still far from God. Mereka mempertanyakan Tuhan. They question God. Mereka memberontak terhadap They Tuhan. rebelled against God. Mengapa kisah ini penting bagi kita? Why is this story important for us? Saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit. This time we are facing with difficulties and hard situations. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Nobody can predict when this pandemic will be over. Malah kasusnya semakin meningkat. Even the case further getting up. Keluarga kita, teman-teman kita, rekan kerja kita mulai kena terinfeksi. Our friends, our family members, all of them now infected. Bahkan ada beberapa di antara kita sudah terinfeksi virus COVID-19 And ini. even among us already have those who are infected. Pembatasan kembali terjadi di dalam segala hal, All of the lockdowns are going to happen more, termasuk beribadah. even having this service. Berita-berita COVID pun berseliweran di mana-mana. Every news about COVID is like it's really not daily but hourly. Sedikit banyak pasti itu mempengaruhi kita ya. More or less, this of course will impact us. Tetapi dari kisah ini kita belajar bahwa penting sekali untuk mengalami transformasi spiritual dari dalam diri kita masing-masing. But this story tells us that it is very important for us to have a transformation in our spiritual life, in our hearts. Penting sekali bagi kita untuk kuat dari dalam. It's important for us to be able to have strength from within us. Kita tidak bisa mengandalkan gedung gereja, ibadah tatap muka, fellowship sesama orang percaya. Because we cannot count on like services in the church, like the gathering of the community.
the church building. the church building. Ya, kita pasti merindukan semua itu. Of course, we miss all of that. Kita pasti berharap bisa kembali melakukan semua itu. Of course, we hope that we can do all that things again. Ya, puji Tuhan kita masih diberkati dengan teknologi. Thank God we are still blessed with technology. Kita masih bisa beribadah secara online. Thank God that we can still have online services. Ya, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain juga seperti live group, berdoa, bisa melalui online. And we can do all these community meetings, church meetings, all online. Kita seharusnya bersyukur, teman-teman. We should be thankful, friends, Bukannya mengeluh. not complain. Saya rasa 1 tahun lebih kita menjalani semua ini, seharusnya kita sudah bisa beradaptasi. I think after this one whole year we experience this, we can start to adapt. Kalau belum, If not, coba kita cek hati kita. let's check our own hearts. Gedung gereja dan tata ibadah tatap muka itu bukanlah esensi yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Church buildings and face-to-face sermons are not the essence of why we do it. Yang terutama adalah The essence is bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang kuat dari dalam. how we can be a believer that have a strong insight Melalui relationship kita dengan Tuhan. through our relationship with God. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, That whatsoever happens in our life, apapun yang terjadi di dunia ini, whatever happen in this world, apapun yang terjadi di masa depan, whatever happen in the future, kita tetap berdiri kokoh. we still stand strong. Iman kita tetap kuat Our faith is still strong dan kita tetap berjalan di jalan Tuhan. and we still walk in God's will. Nehemia membuktikannya. Nehemiah proves that. Dia disebut man of vision, He's man of vision. man of prayer, He is said to be man of prayer, man of integrity. man of integrity. Dia memiliki kualitas yang luar biasa sebagai seorang pemimpin dan sebagai umat Tuhan. He has a marvelous quality as a believer of God Sebab dia memiliki relationship yang sangat dekat dengan Tuhan. because he has a very intimate relationship with God. Anda bisa baca di seluruh kitab Nehemia, berkali-kali dikatakan dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. And you can read all through Nehemiah's book that how many times he comes to God, he prayed to God. Bukan sekedar berdoa, benar-benar berdoa di hadapan Not Tuhan. only simply prayed, but really truly prays to God. Kita bisa melihat relationship yang begitu dekat dan kuat antara Nehemia dengan Tuhan. We can see that close relationship between Nehemiah and God. Apakah kita memiliki relationship yang seperti itu dengan Tuhan? Now, do you have that relationship, that close, intimate relationship with God? Zerubabel, Ezra, Nehemia berhasil memulihkan keadaan Yerusalem dan bait suci pada saat itu. Zerubbabel, Ezra, Nehemiah successfully rebuilt Jerusalem at that time, Dan juga bait suci. and also the house of God. Namun tidak berhasil mentransformasi hati bangsa itu. But didn't transform the heart of the people. Bangsa yang bebal itu. The stiff-necked people. Sebab memang bukan gedung gereja. Because it's not about the building of church. Bukan tentang tata ibadah gereja. It's not about the service. Dan bahkan bukan pemimpin rohani kita. It's not even the leader of our spiritual. Tetapi hanya hubungan kita yang kuat dengan Yesus. But it is the relationship between us and Jesus, Dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. with the Lord and the Savior of our life. Itu yang mentransformasi kita dari dalam keluar. That is the one that transforms us from within. Itu yang membuat kita kuat. That what makes us strong. Yes, Tuhan pakai ibadah di gereja, pemimpin-pemimpin rohani sebagai media dan fasilitas untuk kita bertumbuh. Yes, the Lord uses the leaders as a media, as a stretching hand for us to grow. Namun siapa kita sebenarnya? But who we are truly, Siapa kita sebenarnya di tengah-tengah badai kehidupan? who
who are we truly in the storm of life akan ditentukan dengan kedekatan hubungan kita dengan Yesus. will be decided by how close you are to God. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memberikan kita jaminan keselamatan yang kekal. Receiving Jesus as Lord and Savior gives us assurance of eternal life. Tapi memiliki hubungan yang kuat dan dekat dengan Yesus itu yang mentransformasi hidup kita dari dalam keluar. But when we have a close relationship with Jesus, that is the one that will transform us within out. Saya diberkati sekali dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di Roma 12. I am blessed by what Paul shared in the book of Rome, Ayat- chapter 12. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2 akan saya bacakan. From the book of Romans, chapter 12, verse 1, I will read it. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. For this reason, I make request to you, brothers, by the mercies of God, that you will give your bodies as a living offering, wholly pleasing to God, which is the worship it is right for you to give Him. And let not your behavior be like that of this world, but be changed and be renewed in mind, so that by experience you may have knowledge of the good and what's pleasing and complete purpose of God. Ya, dengan cara mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, artinya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu akan membawa transformasi di dalam hidup kita. Yeah, when we surrender our body, when we offer our body, our mind, we will be able to be transformed within us. Ya, ditransformasi dari dalam dan keluar. So God will transform us within to be seen by outside. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. That we may differentiate which one is the will of God, which one is good, which one is does God wants me to go. Ya, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Let us offer our life to God. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Let us offer our life as a living sacrifice. Artinya dengan kesadaran saat sebuah persembahan dipersembahkan waktu dia masih hidup, artinya dia dengan kesadaran dia memberi hidupnya kepada Tuhan. So when we offer our life, it literally means while we still alive, we knowingly offering our life to God. Berbeda dengan domba yang dipersembahkan, ya. It's Dia different with the sheep, the lamb that is being offered. Yeah. dia sudah mati, dia tidak punya pilihan. Dia mau nggak mau harus jadi korban persembahan. It already dies. It doesn't have any options. Tapi kita adalah persembahan yang hidup. But we are living sacrifice. Dengan kesadaran penuh kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. With all of our knowledge, we offer our life as a living sacrifice. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Because we know who our God is. Dan itu yang akan mentransformasi kita dari dalam. And that will transform us from within. Pandemi bisa terjadi silih berganti. Pandemic can happen here and there. Badai kehidupan, permasalahan-permasalahan Storms bisa of datang life. kapan saja. Can come wherever they are. Bangsa kita bisa bermasalah kapan saja. Our nation can be in trouble anytime. Jangan menjadi orang yang diombang-ambingkan. Do not be someone that is really have a unsettled life. Kita perlu kuat dari dalam. We need to be strong from within. Kita perlu mengalami transformasi dari dalam We need to have that transformation from within melalui pengenalan akan Tuhan through the knowing of God dan kedekatan dengan Tuhan. and to have a close relationship with God. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati Anda. I
hope that this word really bless you. Mari kita menjadi para the repairers and the restorers yang kuat dari dalam. Let us be repairers and restorers that is strong inside. Sebelum dipakai Tuhan untuk memulihkan dan memperbaiki hidup orang lain, Before we are used to repair and to restore others, alami transformasi dari dalam. experience first the transformation within us. Jadilah orang-orang yang kuat dari dalam Become the person that is strong from inside melalui hubunganmu dengan Tuhan. through your relationship with God. Sehingga apapun yang terjadi, That whatever happens, pandemi apapun yang terjadi, whatever pandemic that happens, kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup ini, every difficulties that happen in this life, kita semua tetap kuat. we are still strong Sebab ada Tuhan di dalam kita. because there's God in us. Sebab kita tahu posisi kita di dalam Tuhan. Because we know our position in God. Amin. Amen? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Let us pray. Bapa di dalam surga, Father in heaven, kami datang kepadamu we Tuhan. come to you today. Kami kembali merendahkan hati kami Tuhan di We hadapan-Mu. humble our hearts to you, Lord. Kembali kami minta Tuhan yang pulihkan setiap hati. We pray that you restore every heart. Pulihkan setiap hubungan dengan Tuhan. Restore every relationship with God. Tuhan, kami ingin mengalami transformasi dari dalam Tuhan. Lord, we want to experience that transformation from within us. Transformasi hati kami Tuhan. Transform our hearts, Lord, Dari dalam hati kami Tuhan. from deep within our hearts. Sehingga keluar terpancar melalui kehidupan kami. That it goes out and really blesses. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini Tuhan. That whatever happens in this life, Lord, Apapun yang terjadi atas keluarga kami Tuhan. whatever happened to our family, Lord, Atas bangsa kami. whatever happened in this nation, Atas dunia ini. this world, Lord, Kami tetap berdiri teguh. we still stand strong Karena kami tahu kami memiliki Engkau. because we know we have you. Kami tidak kalah dengan intimidasi. We are not down with intimidation. Kami tidak kalah dengan rasa takut dan khawatir. We are not down with worries, with fear. Kami bahkan tidak kalah oleh tawaran-tawaran kenikmatan dunia. And we are not also down with everything in this world that wants to offer to us. Tetapi kami kuat di dalam Engkau. But we are strong in you, Lord. Kami kuat berdiri di dalam Engkau Tuhan. We are standing strong in you, Lord. Dan terus memilih Engkau atas segala sesuatu. And to opt you in every options that we have. Memilih untuk taat kepadamu di dalam segala choose- situasi. And to choose to obey you in every situation. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa Cover us, darah-Mu. Lord. Cover us, Lord, with the blood of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Let us receive the blessings of the Lord. Kita arahkan hati kita We- kepada Tuhan. We focus our hearts to the Lord. Kita terima berkat daripadanya. We receive the blessings. Tuhan memberkati engkau. God blesses you. Tuhan memberkati rumah tanggamu. The Lord blesses your family. Tuhan memberkati keluarga besarmu. The Lord blesses your major family. Dan setiap pekerjaan tanganmu. And everything that you do, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. the Lord faces his face upon you Dan memberi engkau damai sejahtera. and give you the peace beyond all understanding. Terimalah berkat ini. Receive this blessing Dan jadilah berkat and become a blessing bagi setiap orang di sekitarmu. to everyone that is around you. Di dalam nama Tuhan Yesus In the name Kristus. of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Segala puji syukur hormat hanya bagimu. All worship, all praise to you, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Thank you. Our service is over. Terima kasih karena beribadah bersama-sama dengan kami. Thank you that you may spend this time with us. Kami tetap mengencourage semua Anda untuk menjaga kesehatan. We encourage all of you to keep safe and keep the protocols. Ya, please taati ya protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Please obey all of the protocols that the government has asked us to do. Jaga diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Keep ourselves and keep people around you Ya, safe. jika Anda membutuhkan bantuan di masa-masa ini, segera hubungi para life group leaders dan juga core team di Jakarta Life. Yeah, if you need any help from us, you may call us immediately. Your leaders in your life groups. Ya, kita akan usahakan untuk membantu sebisa mungkin. Yeah, we will help you as we can. Oke, kita juga mengucapkan selamat We are also congratulating atas pernikahan dari Toshiki ya, for the wedding of Toshiki yang baru saja diselenggarakan that just happened ya di Jepang. in Japan. Ya, jadi selamat Toshiki dan So istri. congratulations Toshiki and wife. Ya, diberkati Tuhan pernikahan kalian Yeah, ya. God blesses your marriage. Oke, sampai Oke. ketemu dalam ibadah selanjutnya. See you and another service. Tuhan Yesus memberkati. Lord Jesus bless you. Bye. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just as your